अगर मैं आपसे पूछूं या अगर मैं आपको ये बताऊं कि -3 -4 के बराबर है, तो क्या आप इस वीडियो को रोककर पता लगा सकते हैं कि ये खाली जगह क्या है? अब ये हम मिलकर करते हैं और मैं ये नंबर लाइन बनाकर करूंगी क्योंकि ऐसे सवालात में मेरा दिमाग यही करता है। मैं एक सीधी लाइन बनाती हूं। मैं यहाँ -3 के साथ काम कर रही हूँ और मुझे इसमें से कुछ तफरीक करके -4 तक पहुँचना है। अब मैं मनफी तरफ पर गौर करती हूँ तो फर्ज करें ये 0 है, ये -1 है। फिर मेरे पास -1, -2, -3, -4, -5 है। आए -6 तक चलते हैं, ये इसका दूसरा सिरा है। तो ये -1, -2, -3, -4 और -5 है। आए -3 से शुरू करते हैं। -3 नंबर लाइन पर ये पॉइंट है और मुझे आखिर में -4 पर पहुंचना है। ये वो पॉइंट है नंबर लाइन पर। तो -3 से -4 तक जाने के लिए मुझे एक कदम बाएं तरफ जाना होगा। तो एक कदम बाएं तरफ जाना, आप इसे एक तफरीक करना भी कह सकते हैं या इसे -1 जमा करना भी समझ सकते हैं। अब यहां हम पहले ही तफरीक कर रहे हैं, तो सबसे आसान बात यह होगी कि बस कहें कि यह बिल्कुल वैसे है जैसे एक तफरीक करना, और हो गया। -3 में से एक निकालें तो जवाब वाकई -4 होगा। चलें एक और मिसाल करते हैं। फर्ज करें हमारे पास है -1 बराबर है -7 में से क्या तफरीक करके। वीडियो को रोकें और खुद से हल करने की कोशिश करें और नंबर लाइन बनाने की कोशिश करें। मुझे ये हमेशा फायदेमंद लगता है। आए ये दोबारा मिलकर हल करते हैं। तो मैं यहां एक नंबर लाइन बनाती हूं। देखें मेरे पास -1 है और मेरे पास -7 है, तो मैं मनफी तरफ के साथ काम करने वाली हूं। तो मैं इसे 0 बनाती हूं और ये -1 बना लेती हूं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 ये मैं लिख लेती हूं। ये -7 है बिल्कुल यहां, -8, -9, -10। मेरे ख्याल में इतना काफी है। तो देखते हैं। हम कह रहे हैं कि -1 बराबर है मनफी में से किसी चीज को निकालने के बाद, यानी हम यहां -7 से शुरू कर रहे हैं। हम -7 से शुरू कर रहे हैं और हम इसमें से कुछ तफरीक कर रहे हैं ताकि आखिर में यहां -1 पर पहुंच जाएं। ये -1 है बिल्कुल यहां। तो बस सोचें कि तीर को क्या करना होगा ताकि -7 से -1 तक पहुंचा जा सके। इसके लिए आपको 6 यूनिट्स दाएं तरफ जाना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम 6 यूनिट्स दाएं तरफ जाते हैं। अब 6 यूनिट्स दाएं तरफ जाने को 2 तरीकों से बयान किया जा सकता है। आप कह सकते हैं कि यह बस 6 जमा करना है, या आप इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि यह बिल्कुल वही है जैसे -6 तफरीक करना। और हमने देखा है कि किसी नंबर को तफरीक करना बिल्कुल वही है जैसे इसका उल्टा जमा करना। और चूंकि यहां पहले ही माइनस का साइन या तफरीक का साइन मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि यह बिल्कुल वही है जैसे 6 तफरीक करना। -6। मैं इसे थोड़ा साफ करने के लिए ब्रैकेट्स में लिख लेती हूं और हो गया। चलें एक और मिसाल करते हैं। तो फर्ज करें हम अपने लिए एक साफ स्लेट बना लेते हैं। फर्ज करें हम ये मालूम करना चाहते हैं, तो मेरे पास डैश तफरीक -5 13 के बराबर है। आप इसे कैसे हल करेंगे?
میں دوبارہ اپنی نمبر لائن بنا لیتی ہوں. اس بار میرے پاس پورا سلیٹ ہے استعمال کرنے کے لیے، تو میں اسے پورا وہاں تک لے جاتی ہوں. دیکھتے ہیں، میں تھوڑا سوچ رہی ہوں. ایسا لگتا ہے یہ تقریباً 5 کی دوری پر ہوگا 13 سے، تو میں اپنی نمبر لائن بنا لیتی ہوں. میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ 0 ہے. مجھے 13 تک پہنچنا ہے، تو میں اپنے لیے تھوڑی اور جگہ بنا لیتی ہوں. تو یہ ہے 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18. میرے خیال میں یہ کافی ہے. تو ہمیں نہیں پتا ہم کہاں سے شروع کر رہے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ہمیں آخر میں 13 پر پہنچنا ہے، تو 13 میں سے اپنی نمبر لائن پر لگا لیتی ہوں. تو یہ ہے 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13. تو 13 بالکل یہاں ہے. اور اب ہم 13 تک کیسے پہنچے؟ دیکھیں، ہم -5 تفریق کر رہے ہیں. ابھی جیسے میں نے بتایا تھا، کسی نمبر کو تفریق کرنا بالکل وہی ہے جیسے اس نمبر کا الٹا جمع کرنا ہے. تو یہ بالکل -5 جمع کرنے جیسا ہے. اس کو سوچنے کا ایک اور طریقہ ہے، یا پھر ان دونوں کو ظاہر کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ تفریق کرنا -5 یا جمع کرنا -5. اس کا مطلب ہے آپ کہیں سے شروع کر رہے ہیں اور 5 یونٹس دائیں طرف جا رہے ہیں. تو آپ نے کہیں سے شروع کیا اور 5 یونٹس دائیں طرف گئے تاکہ آپ 13 پر پہنچ جائیں. تو اس کا مطلب ہے آپ نے 5 یونٹس بائیں طرف سے شروع کیا. 1، 2، 3، 4، 5. آپ نے بالکل یہاں سے شروع کیا، پھر 5 یونٹس دائیں طرف گئے اور آپ 13 پر پہنچ گئے. تو یہ جو ہے 13 سے 5 یونٹس بائیں طرف، یہ ہوگا 8. اور واقعی ایسا ہی ہے کہ 8 میں سے -5 تفریق کرنا 13 کے برابر ہے. اب اس کو سوچنے کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں. اگر کسی چیز میں سے 5 نکالیں تو جواب 13 آئے. یہ اس کو سوچنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 3 تفریق 2 1 کے برابر ہے، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک مساوی جملہ یہ ہے کہ 3 کے برابر 1 جمع 2 ہے. آپ اس تفریق کے مساوات کو جمع کے مساوات میں بھی بدل سکتے ہیں. تو یہاں پر اگر میں کہوں کہ یہ تفریق یہ اس کے برابر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 13 جمع -5 خالی جگہ یعنی ہمارے مسٹری نامعلوم نمبر کے برابر ہونا چاہیے. اگر میں 13 اور -5 کو جمع کروں تو آپ فوراً پہچان لیں گے کہ یہ 8 کے برابر ہے. تو کسی بھی طریقے سے آپ اس کو مختلف انداز میں سوچ سکتے ہیں، لیکن سب آپ کو ایک ہی کانسیپٹ کی طرف لے جاتے ہیں.